Halo Zuzamen, selamat datang di video seri Belajar Bahasa Jerman dari Nol, gratis dan mudah. Nama saya Selvi Ottenberg, founder dari Timo Institute. Sekarang saya tinggal di Jerman, tetapi saya memiliki tempat kursus bahasa Jerman di Indonesia untuk membantu pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan studi ataupun bekerja di Jerman. Pada leksion kali ini, kita akan belajar mengenai verben atau kata kerja, termasuk apa yang dimaksud dengan modal verben, trennbare verben, dan juga beberapa verben penting yang sering kita gunakan sehari-hari. Total ada 30 verben yang akan kita pelajari pada leksion kali ini. Saran saya, pahami baik-baik 30 verben ini karena dengan menguasai 30 verben saja, kamu akan mampu membuat lebih dari 100 kalimat dalam bahasa Jerman. Tetapi sebelumnya saya akan refresh dulu materi yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai pronomen atau kata ganti orang. Dalam bahasa Jerman, ada 9 pronomen, yaitu ich, aku, er, dia maskulin, sie, dia feminin, es, dia netral, du, kamu, ihr, kalian, wir, kita, sie, mereka, sie, Anda. Hati-hati, ada 3 sie dalam pronomen di bahasa Jerman yang memiliki arti yang berbeda. Jika kamu masih belum paham mengenai pronomen, saran saya tonton video saya sebelumnya yang membahas mengenai pronomen. Video ini adalah video seri belajar bahasa Jerman dari nol, sehingga saya sudah urutkan sesuai dengan nomor leksionnya. Idealnya kamu mulai dari video yang pertama yang berjudul video A1 Leksion 1 Freut mich. Baik, kita kembali ke materi mengenai pronomen. Jadi ada 9 pronomen dalam bahasa Jerman. Selain itu, setiap kata benda dalam bahasa Jerman memiliki gender, yaitu maskulin menggunakan artikel der, contohnya der Löffel, sendok, kemudian feminin menggunakan artikel die, contohnya adalah die Gabel, garpu, dan gender netral menggunakan artikel das. Contoh adalah das Messer atau pisau. Kemudian ada juga bentuk plural, yaitu benda yang jumlahnya lebih dari satu, dan bentuk plural menggunakan artikel die. Jika kamu masih belum paham mengenai gender dan artikel dari kata benda, silakan lihat video saya sebelumnya yang membahas mengenai hal ini. Baik, sekarang kita lihat contoh kalimat yang ada di layar. Hast du Kinder? Apakah kamu memiliki anak? Ja, ich habe einen Sohn. Ya, saya memiliki satu orang anak laki-laki. Timo ist 6 Jahre alt. Timo berusia 6 tahun. Er ist mein Sohn. Dia adalah anak laki-laki saya. Kata has, habe, is adalah contoh dari verben atau kata kerja dalam bahasa Jerman. Sekarang kita akan bahas lebih detail apa yang dimaksud dengan verben. Verben atau kata kerja adalah kata yang menunjukkan aktivitas atau tindakan. Verben memiliki akhiran yang akan berubah atau terkonjugasi mengikuti subjeknya. Pada regelmäßige Verben, konjugasi kata kerjanya biasanya teratur dan ada polanya. Contoh, verben haben. Konjugasinya adalah ich habe, du hast, er hat, sie hat, es hat, ihr habt, wir haben, sie haben, sie haben. Dan untuk regelmäßige Verben, konjugasi kata kerjanya tidak beraturan atau tidak memiliki pola, sehingga mau tidak mau konjugasinya harus kita hafalkan. Contohnya adalah verben sein. Konjugasinya adalah ich bin, du bist, er ist, sie ist, es ist, ihr seid, sie sind, sie sind.
Kita sudah belajar mengkonjugasikan verben haben dan sein di leksion sebelumnya. Sekarang kita akan belajar untuk verben-verben yang lainnya. Verben kommen, yang artinya datang. Bisa datang dari suatu tempat atau datang dari suatu negara. Konjugasinya adalah ich komme, du kommst, sie, es kommt, ihr kommt, wir, sie kommen. Kita lihat contoh kalimatnya. Ich komme aus Deutschland. Saya datang dari Jerman. Kommt aus der Schule. Dia datang dari sekolah. Sie kommt morgen zu Besuch. Dia datang berkunjung besok. Es kommt oft vor. Itu sering terjadi. Woher kommst du? Kamu datang dari mana? Kommt ihr mit ins Kino? Apakah kalian ikut ke bioskop? Wir kommen gleich. Kami datang segera. Sie kommen aus verschiedenen Ländern. Mereka datang dari berbagai negara. Kommen Sie bitte herein. Silakan Anda masuk. Verben berikutnya adalah fahren, yang artinya pergi atau berkendara. Konjugasinya adalah ich fahre, du fährst, sie, es fährt, ihr fahrt, wir, sie fahren. Contoh kalimatnya, ich fahre mit der Bahn zur Arbeit. Saya pergi menggunakan kereta ke tempat kerja. Fährt nach Berlin. Dia berkendara ke Berlin. Sie fährt mit dem Zug. Dia berkendara dengan kereta. Das Kind fährt mit dem Fahrrad. Anak itu berkendara dengan sepeda. Du fährst mit dem Bus. Kamu berkendara dengan bus. Ihr fahrt nach Hause. Kalian berkendara ke rumah. Wir fahren in den Urlaub. Kami liburan dengan berkendara. Sie fahren nach Hause. Mereka berkendara ke rumah. Sie fahren mit dem Taxi. Anda berkendara dengan taksi. Verben machen, artinya membuat atau melakukan. Konjugasinya, ich mache, du machst, sie, es macht, ihr macht, wir, sie machen. Contoh kalimatnya, ich mache meine Hausaufgaben. Saya mengerjakan PR. Macht eine Pause. Dia beristirahat. Sie macht Musik. Dia membuat musik. Es macht Spaß. Itu menyenangkan. Du machst das sehr gut. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Ihr macht den Kuchen. Kalian membuat kue. Wir machen eine Reise. Kami berlibur. Sie machen ihre Arbeit. Mereka melakukan pekerjaannya. Sie machen das richtig. Anda melakukannya dengan benar. Verben sprechen, artinya berbicara. Konjugasinya adalah ich spreche, du sprichst, sie, es spricht, ihr sprecht, wir, sie sprechen. Contoh kalimatnya, ich spreche Indonesisch. Saya berbicara bahasa Indonesia. Spricht Französisch. Dia berbicara bahasa Prancis. Sie spricht Englisch. Dia berbicara bahasa Inggris. Das Kind spricht Babysprache. Anak itu berbicara bahasa bayi. Du sprichst Spanish. Kamu berbicara bahasa Spanyol. Ihr sprecht Russisch. Kalian berbicara bahasa Rusia. Wir sprechen Chinesisch. Kami berbicara bahasa Mandarin. Sie sprechen Koreanisch. Mereka berbicara bahasa Korea. Sie sprechen Turkisch. Anda berbicara bahasa Turki. Sekarang kita akan belajar mengenai modal verben. Modal verben adalah kata kerja khusus.
Karena saat menggunakan modal verben, biasanya diperlukan satu verben lagi. Yang termasuk dalam modal verben adalah können, menyatakan kebisaan. Contoh, ich kann Deutsch sprechen. Saya bisa berbicara bahasa Jerman. Müssen, menyatakan keharusan. Contoh, ich muss jeden Tag Reis essen. Saya harus makan nasi setiap hari. Sollen menyatakan saran atau sebaiknya. Contoh, du sollst für die Prüfung lernen. Kamu sebaiknya belajar untuk ujian. Dürfen menyatakan boleh. Contoh, darf ich auf die Toilette gehen? Bolehkah saya pergi ke toilet? Wollen menyatakan keinginan. Contoh, ich will Kaffee trinken. Saya ingin minum kopi. Wollen dipakai jika kita ingin menekankan keinginan tersebut atau berbicara kepada diri sendiri. Möchten juga untuk menyatakan keinginan, tetapi merupakan bentuk yang lebih halus atau sopan dibandingkan wollen dan dipakai untuk berbicara dengan orang lain. Contoh, was möchtest du trinken? Ich möchte einen Kaffee bitte. Kamu ingin minum apa? Saya ingin minum kopi. Saat menggunakan modal verben, posisi verben dalam kalimat berubah. Kita lihat contoh kalimat menggunakan verben biasa. Ich lerne für die Prüfung. Saya belajar untuk ujian. Verben lernen diletakkan di posisi kedua. Kemudian kita lihat contoh kalimat berikutnya yang menggunakan modal verben. Ich muss für die Prüfung lernen. Saya harus belajar untuk ujian. Modal verben müssen dikonjugasi menjadi muss karena subjeknya ich dan diletakkan di posisi kedua. Verben yang satunya lagi dilempar di belakang kalimat dan bentuknya adalah infinitif atau bentuk asli yang tidak dikonjugasi, yaitu lernen. Struktur kalimat bahasa Indonesia dengan struktur kalimat bahasa Jerman sangat berbeda. Dalam bahasa Indonesia, kita berkata, saya harus belajar untuk ujian. Tetapi dalam struktur kalimat bahasa Jerman, kita berkata, saya harus untuk ujian belajar. Jadi kalimat ich muss lernen für die Prüfung adalah salah. Tetapi yang betul adalah ich muss für die Prüfung lernen. Jadi ingat, modal verben muss diletakkan di posisi kedua dan verben yang kedua dilempar di belakang kalimat dan bentuknya adalah infinitif atau verben asli dan tidak dikonjugasi. Untuk membuat kalimat tanya, maka modal verben diletakkan di posisi pertama. Contoh, möchtest du trinken? Untuk membuat kalimat tanya menggunakan W-frage seperti was, apa, wann, kapan, wer, siapa, maka W-frage diletakkan di posisi pertama, modal verben diletakkan di posisi kedua, dan verben yang kedua diletakkan di posisi terakhir dalam kalimat. Jawabannya adalah ich möchte einen Kaffee haben. Atau versi singkatnya, ich möchte einen Kaffee. Kita bisa menggunakan bitte atau please dalam bahasa Inggris untuk terkesan lebih sopan. Verben können digunakan untuk menyatakan kebisaan. Konjugasinya adalah ich kann, du kannst, sie, es kann, ihr könnt, wir können, sie können, sie können. Contoh, ich kann gut schwimmen. Saya bisa berenang. Kann Deutsch sprechen. Dia bisa berbahasa Jerman. Sie kann Klavier spielen. Dia bisa bermain piano. Es kann bald schneien. Akan turun salju segera. Du kannst heute kommen. Kamu bisa datang hari ini. Ihr könnt das schaffen. Kalian pasti bisa. Wir können dir helfen. Kami bisa menolong kamu. Sie können hier parken. Mereka bisa parkir di sini. Sie können jetzt gehen. Anda bisa pergi sekarang. Verben müssen untuk menyatakan keharusan.
Konjugasinya adalah ich muss, du musst, sie, es muss, ihr müsst, wir, sie müssen. Contoh, ich muss nach Hause gehen. Saya harus pulang ke rumah. Er muss arbeiten. Dia harus bekerja. Sie muss einkaufen. Dia harus berbelanja. Es muss nicht sein. Seharusnya tidak begitu. Du musst viel lernen. Kamu harus banyak belajar. Psst, ihr muss leise sein. Psst, kalian harus tenang. Wir müssen früh aufstehen. Kami harus bangun pagi. Sie müssen hier warten. Mereka harus menunggu di sini. Sie müssen einen Termin machen. Anda harus membuat appointment sekarang. Verben sollen digunakan untuk memberikan saran atau apa yang sebaiknya harus dilakukan. Konjugasinya adalah ich soll, du sollst, sie, es soll, ihr sollt, wir, sie sollen. Contoh, ich soll Brot kaufen. Saya sebaiknya membeli roti. Er soll sein Zimmer aufräumen. Dia sebaiknya merapikan kamar. Sie soll Wasser trinken. Dia sebaiknya minum air. Es soll morgen regnen. Besok sebaiknya hujan. Du sollst den Arzt anrufen. Kamu sebaiknya menelpon dokter. Ihr sollt das Formular ausfüllen. Kalian sebaiknya mengisi formulir ini. Wir sollen pünktlich sein. Kita sebaiknya datang tepat waktu. Sie sollen hier nicht rauchen. Mereka sebaiknya tidak merokok di sini. Dan Sie sollen Platz nehmen. Anda sebaiknya mengambil tempat. Verben dürfen digunakan untuk meminta izin atau memberikan izin atau boleh. Konjugasinya adalah ich darf, du darfst, sie, es darf, ihr dürft, wir dürfen, sie dürfen. Contoh, ich darf den Kuchen probieren. Saya boleh mencoba kue itu. Er darf das Fenster öffnen. Dia boleh membuka jendela itu. Sie darf ins Kino gehen. Dia boleh pergi ke bioskop. Es darf nicht passieren. Itu tidak boleh terjadi. Du darfst mitkommen. Kamu boleh ikut. Ihr dürft Fragen stellen. Kalian boleh mengajukan pertanyaan. Wir dürfen hier spielen. Kami boleh bermain di sini. Sie dürfen hier nicht fotografieren. Mereka tidak boleh melakukan fotografi di sini. Sie dürfen hereinkommen. Anda boleh masuk. Verben wollen untuk menyatakan keinginan. Konjugasinya ich will, du willst, sie, es will, ihr wollt, wir, sie wollen. Contoh, ich will spazieren gehen. Saya ingin jalan-jalan. Er will Auto kaufen. Dia ingin membeli mobil. Sie will schlafen. Dia ingin tidur. Das Baby will seine Mama. Bayi itu ingin mamanya. Du willst Arzt werden. Kamu ingin menjadi dokter. Ihr wollt eine Pause machen. Kalian ingin istirahat. Wir wollen Fußball spielen. Kami ingin bermain bola. Sie wollen Deutsch lernen. Mereka ingin belajar bahasa Jerman. Ich hoffe, Sie wollen uns dabei unterstützen. Saya berharap Anda ingin mendukung kami. Verben möchten digunakan juga untuk menyatakan keinginan, tetapi merupakan versi yang lebih halus atau lebih sopan dibandingkan wollen. Dipakai untuk berbicara dengan orang lain. Konjugasinya adalah ich möchte, du möchtest, sie, es möchte, ihr möchtet, wir, sie möchten. Contoh, ich möchte Tee trinken. Saya ingin minum teh.
möchte bezahlen. Dia ingin membayar. Sie möchte nach Hause gehen. Dia ingin pulang ke rumah. Es möchte fressen. Hewan itu ingin makan. Du möchtest dich setzen. Kamu ingin duduk. Ihr möchtet die Speisekarte lesen. Kalian ingin membaca menu. Wir möchten Urlaub machen. Kami ingin liburan. Sie möchten spielen. Mereka ingin bermain. Möchten Sie bestellen? Apakah Anda ingin memesan? Sekarang kita akan membahas mengenai Trennbarverben. Trennbarverben juga termasuk kata kerja khusus karena pada saat penggunaannya dalam kalimat, maka prefix atau awalannya dipisah dengan stem word atau kata dasarnya. Contoh, verben abholen yang artinya menjemput termasuk dalam Trennbarverben. Sehingga pada saat kita ingin mengatakan, saya menjemput kamu dari stasiun kereta, bukan ich abhole dich von dem Bahnhof, tetapi yang betul adalah ich hole dich von dem Bahnhof ab. Jadi kata dasar dikonjugasi dan diletakkan di posisi kedua, kemudian prefix atau awalannya dilempar di belakang kalimat. Ada sekitar lebih dari 100 verben yang termasuk dalam Trennbarverben. Kamu bisa cek linknya di kolom deskripsi dan bisa download yang termasuk dalam Trennbarverben. Tetapi saya berikan tips, verben yang termasuk dalam Trennbarverben biasanya memiliki 3 silabul dan memiliki prefix antara lain an, ab, auf, aus, nach, bei, ein, mit, los, vor, weg, dan sebagainya. Contohnya abholen. Dia ada 3 silabel, abholen, dan prefiksnya ab. Yang termasuk Trennbarverben antara lain verben abholen, artinya menjemput atau mengambil. Konjugasinya adalah ich hole ab, du holst ab, sie, es holt ab, ihr holt ab, wir, sie holen ab. Contoh kalimatnya, ich hole dich von dem Bahnhof ab. Saya menjemput kamu dari stasiun kereta. Holt die Kinder von der Schule ab. Dia menjemput anak-anak dari sekolah. Sie holt ihre Bestellung ab. Dia menjemput pesanannya. Das Kind holt sein Spielzeug ab. Anak itu mengambil mainannya. Du holst das Paket ab. Kamu menjemput paket. Holt die Gäste vom Flughafen ab. Kalian menjemput tamu dari airport. Wir holen dich 8 Uhr ab. Kami menjemputmu pukul 8. Sie holen den ganzen Müll ab. Mereka mengambil seluruh sampah. Sie können Ihre Ticket 7 Uhr abholen. Anda bisa mengambil tiket pukul 7. Verben vorstellen artinya memperkenalkan atau membayangkan. Konjugasinya adalah ich stelle vor, du stellst vor, sie, es stellt vor, ihr stellt vor, wir, sie stellen vor. Contoh kalimatnya, ich stelle mich vor. Saya memperkenalkan diri. Stellt seine Freundin vor. Dia memperkenalkan pacarnya. Sie stellt ein neues Projekt vor. Dia memperkenalkan proyek yang baru. Stellt sich anders vor. Kelihatannya berbeda. Du stellst dir das falsch vor. Kamu membayangkannya salah. Ihr stellt euch ein neues Leben in Deutschland vor. Kalian membayangkan hidup yang baru di Jerman. Wir stellen uns der Herausforderung vor. Kami membayangkan tantangannya. Sie stellen ihren Plan vor. Mereka memperkenalkan rencananya. Könnten Sie Ihre Idee kurz vorstellen?
Bisakah Anda menjelaskan sedikit tentang idenya? Verben anfangen yang artinya memulai. Konjugasinya adalah ich fange an, du fängst an, es fängt an, ihr fangt an, sie fangen an. Contoh kalimatnya, ich fange mit der Arbeit an. Saya memulai pekerjaan. Er fängt ein neues Buch an. Dia mulai buku yang baru. Sie fängt 11 Uhr an. Dia mulai pukul 11. Es fängt zu regnen an. Itu mulai hujan. Fängst du schon morgen an? Apakah kamu mulai besok? Ihr fangt ohne mich an. Kalian mulai tanpa diriku. Wir fangen jetzt an. Kami mulai sekarang. Sie fangen den Film an. Mereka memulai film. Wann fangen Sie an? Kapan Anda mulai? Baik, sekarang kita akan belajar 17 verben yang sangat sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Ich stehe 6 Uhr auf. Saya bangun pukul 6 pagi. Verben infinitifnya adalah aufstehen yang artinya bangun dan konjugasinya adalah ich stehe auf. Ich dusche am Morgen. Saya mandi setiap pagi. Verben infinitifnya adalah duschen dan konjugasinya adalah ich dusche. Ich ziehe mich an. Saya berpakaian. Verben infinitifnya adalah anziehen. Artinya berpakaian atau mengenakan pakaian. Konjugasi verbennya adalah ich ziehe an. Ich sage guten Morgen. Saya berkata selamat pagi. Verben infinitifnya adalah sagen. Artinya berkata. Verben konjugasinya adalah ich sage. Ich frühstücke mit meiner Familie. Saya sarapan dengan keluargaku. Verben infinitifnya adalah frühstücken, artinya sarapan atau makan pagi. Konjugasinya adalah ich frühstücke. Ich putze mir die Zähne. Saya membersihkan gigi. Verben infinitifnya adalah putzen, yang artinya membersihkan atau mencuci. Konjugasinya adalah ich putze. Ich verlasse das Haus. Saya meninggalkan rumah. Verben infinitifnya adalah verlassen, yang artinya meninggalkan. Konjugasinya adalah ich verlasse. Ich gehe zur Arbeit. Saya pergi ke tempat kerja. Verben infinitifnya adalah gehen, yang artinya pergi. Konjugasinya adalah ich gehe. Ich lese meine E-Mail. Saya membaca emailku. Verben infinitifnya adalah lesen, artinya membaca. Konjugasinya adalah ich lese. Ich bereite einen Vertrag vor. Saya menyiapkan sebuah kontrak. Verben infinitifnya adalah vorbereiten. Konjugasinya adalah ich bereite vor. Ich arbeite bis 12 Uhr. Saya bekerja sampai pukul 12. Verben infinitifnya adalah arbeiten. Konjugasinya adalah ich arbeite. Ich esse zu Mittag. Saya makan siang. Verben infinitifnya adalah essen, artinya makan. Konjugasinya adalah ich esse. Ich kaufe im Supermarkt ein. Saya berbelanja di supermarket. Verben infinitifnya adalah einkaufen. Konjugasinya ich kaufe ein. Ich koche das Abendessen. Saya memasak makan malam. Verben infinitifnya adalah kochen. Konjugasinya ich koche. Ich spiele mit meinem Sohn.
Saya bermain dengan anak laki-lakiku. Verben infinitifnya adalah spielen, artinya bermain. Konjugasinya ich spiele. Ich sehe ein bisschen fern. Saya menonton sedikit. Verben infinitifnya adalah fernsehen. Konjugasinya ich sehe fern. Saya pergi tidur biasanya pukul 22. Ich schlafe meistens um 22 Uhr ein. Saya pergi tidur biasanya pukul 22. Verben infinitifnya adalah einschlafen. Konjugasinya ich schlafe ein. Baik, sekian pelajaran kita pada leksion kali ini. Pahami dan kuasai 30 verben yang sudah kita pelajari di leksion ini, buat voice over-nya, dan dengarkan voice over yang kamu buat sesering mungkin. Semakin sering kamu mendengarkan voice over, semakin kuat menempel di daya ingat kamu. Dengan menguasai hanya 30 verben saja, kamu sudah bisa membuat ratusan kalimat dalam bahasa Jerman. Semua materi latihan dan kunci jawaban bisa kamu download. Link ada di kolom deskripsi. Dan jika kamu ingin melanjutkan pelajaran, silakan cek video saya yang berjudul Video A1 Lektion 5, Entschuldigung, wo ist der Supermarkt? Sampai bertemu di video selanjutnya. Tschüss, bis bald!